Mikrovalnu često koristimo bez razmišljanja, sve dok ne otvorimo vrata i ne ugledamo nakupine masnoće i osušene tragove hrane. U tom trenutku čišćenje izgleda kao težak i dug posao, pa mnogi jednostavno zatvore vrata i odgode sve, iako time prljavština postaje još tvrdokornija. Danas ću vam pokazati jednostavnu metodu kojom mikrovalnu možete očistiti za nekoliko minuta bez ribanja i bez posebnih sredstva. Sve što vam treba već imate kod kuće, tako da nema dodatnih troškova. Uzmite posudu koja je sigurna za korištenje u mikrovalnoj i ulijte u nju malo vode. Dovoljno je malo više od pola posude. Sada dolaze ključni sastojci. Prvo narežite jednu krišku limuna i stavite ju u vodu. Prijatelji, bilo bi mi drago kada biste mi napisali u komentarima odakle ste. Volim upoznavati ljude iz cijeloga svijeta. Hvala vam. Zatim dodajte i 2 žlice octa. Limun i ocat pojačavaju učinak pare jer njihova kiselina dodatno pomaže otapanju masnoća, a istovremeno ostavljaju svjež i ugodan miris u mikrovalnoj. Stavite posudu unutra i uključite mikrovalnu na nekoliko minuta dok se para dobro ne podigne. Para omekšava sve zapečene naslage, dok ocat i limun zajednički razgrađuju masnoću i uklanjaju neugodne mirise. Nakon što voda zakipi, ostavite mikrovalnu zatvorenu još kratko vrijeme da para dovrši posao i sve dezinficira. Kada otvorite vrata, samo prebrišite unutrašnjost čistom krpom. Masnoća će se skinuti bez ikakvog napora. Pogledajte kako se masnoća lagano čisti. Nevjerovatno. Ako želite dodatni sjaj, možete još jednom lagano preći krpom, ali u većini slučajeva površine već nakon prvog brisanja izgledaju čisto i uredno. Podijelite ovaj jednostavan trik s prijateljima kako bi i njima olakšali čišćenje. Hvala vam i lijep pozdrav!